تصور کریں ایک ایسی پوشیدہ گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے جس کی آواز بظاہر ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے، لیکن دنیا بھر کے بینکوں، ملٹری ہیڈ کوارٹرز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں میں اس کی گونج سے ایک عجیب سا خوف پھیلا ہوا ہے۔ جی، اور اس خوف کی وجہ بہت بڑی ہے۔ اس دن کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیو ڈے کہا جاتا ہے۔ بالکل، کیو ڈے یعنی وہ دن جب دنیا کا ہر پاسورڈ، ہر خفیہ واٹس ایپ چیٹ اور ہر دفاعی راز اچانک سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کا حل تلاش کرنے کے لیے سائنسدان سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، اور آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ اس خطرے کا ایک ٹھوس اور ناقابل تسخیر حل بھارت نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ واہ، مطلب یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ 1000 کلومیٹر طویل اور مکمل طور پر مقامی ٹیکنالوجی سے تیار کردہ کوانٹم کی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک، جسے QKD کہتے ہیں، وہ کامیابی سے قائم کر لیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ QNU لیبز نامی ایک ڈیپ ٹیک سٹارٹ اپ نے نیشنل کوانٹم مشن کے تحت 2 سال سے بھی کم عرصے میں یہ معجزہ کر دکھایا ہے۔ 2 سال سے بھی کم عرصے میں؟ یہ تو واقعی حیران کن ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس پیچیدہ اور بظاہر جادوئی لگنے والی کوانٹم ٹیکنالوجی کو ڈی کوڈ کیا جائے۔ صحیح بات ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آخر کام کیسے کرتی ہے اور ہم اس عالمی دوڑ میں کہاں کھڑے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اس کیو ڈے والے خطرے کی تہیں کھولتے ہیں۔ مطلب آج ہم جو بھی ڈیٹا بھیجتے ہیں اسے ہم روایتی انکرپشن کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں، رائٹ؟ جی ہاں، بالکل، جسے ہم کلاسیکل انکرپشن بھی کہتے ہیں، اور زیادہ تر سسٹمز RSA الگوریدم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اگر میں اسے ایک عام مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے اپنے ڈیٹا کو ایک ایسے تالے میں بند کر دیا ہے جس کی چابی انتہائی پیچیدہ ریاضی کے سوالات سے بنی ہے۔ یہ تشبیہ معاملے کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ مطلب RSA الگوریدم دراصل پرائم نمبرز کے گرد گھومتا ہے۔ پرائم نمبرز یعنی وہ نمبر جو صرف اپنے آپ پر تقسیم ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر 2 بہت بڑے پرائم نمبرز کو آپس میں ضرب دی جائے تو جواب سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آ جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر کسی کو صرف وہ جواب دے کر پوچھا جائے کہ یہ کن 2 پرائم نمبرز کو ضرب دینے سے آیا ہے، تو یہ ریورس انجینئرنگ موجودہ دور کے بہترین سپر کمپیوٹرز کے لیے بھی لاکھوں سال کا کام ہے۔ اوہ اچھا، یعنی اسی لیے آج ہمارا ڈیٹا محفوظ مانا جاتا ہے۔ مطلب ہمارا سارا سیکیورٹی سسٹم اسی بات پر کھڑا ہے کہ ہیکر کے پاس اتنا وقت اور کمپیوٹر کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس ریاضی کے الجھے ہوئے سوال کو حل کر سکے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوانٹم کمپیوٹرز اسی ریاضی کی بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والے ہیں۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا کہ جہاں ایک عام کمپیوٹر ایک وقت میں ایک ہی پاسورڈ آزماتا ہے، وہیں کوانٹم کمپیوٹرز شورز الگوریدم کا استعمال کرتے ہوئے بیک وقت تمام ممکنہ حل آزما سکتے ہیں۔ جی، اور یہی سب سے خطرناک بات ہے۔ جو تالا عام کمپیوٹر کے لیے لاکھوں سال میں نہیں کھلتا، کوانٹم کمپیوٹر اسے چند گھنٹوں یا شاید سیکنڈوں میں توڑ دے گا۔ تو مطلب جب ریاضی پر مبنی سیکیورٹی دم توڑ رہی ہے تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ دیکھیں، جب ریاضی ناکام ہو جائے نا، تو پھر سائنس ہمیں فزکس کی پناہ میں لے جاتی ہے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کوانٹم کی ڈسٹریبیوشن ریاضی کے بجائے فزکس کے اٹل اصولوں پر کام کرتی ہے۔ فزکس کے اصول؟ ذرا اسے تھوڑا آسان کریں گے؟ ضرور۔ اس کا سب سے حیران کن پہلو آبزرور ایفیکٹ ہے، جیسے ہائزنبرگ کے مشہور انسرٹنٹی پرنسپل کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، وہ پرنسپل جو کہتا ہے کہ آپ کسی ذرے کی رفتار اور مقام دونوں ایک ساتھ نہیں جان سکتے۔ ماپنے کی کوشش ہی اس کی اصل حالت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے میں ایک گھومتے ہوئے سکے کی مثال دینا چاہوں گا۔ جی بالکل بتائیں۔ اگر میں ایک سکہ ہوا میں اچھالوں تو جب تک وہ سکہ ہوا میں گھوم رہا ہے وہ نہ تو ہیڈ ہے اور نہ ہی ٹیل ہے، وہ ایک ہی وقت میں دونوں حالتوں میں ہے، جسے سائنس کی زبان میں سپر پوزیشن کہتے ہیں۔ جی بالکل، لیکن جیسے ہی میں اسے دیکھنے کے لیے اس پر ہاتھ رکھتا ہوں تو وہ فوراً کسی ایک حالت یعنی ہیڈ یا ٹیل میں آ جاتا ہے۔ میرے دیکھنے کے عمل نے اس کی گھومتی ہوئی حالت کو ختم کر دیا۔
वाह, ये सिक्के वाली मिसाल बहुत शानदार है। क्वांटम ज़र्रात भी बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करते हैं। तो मालूमात एक जगह से दूसरी जगह कैसे सफर करती हैं सब में? देखें, जब हम QKD में डेटा भेजते हैं तो रोशनी के इंतहाई छोटे ज़र्रात इस्तेमाल होते हैं जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है। रोशनी के ज़र्रात, ओके। और इन फोटॉन्स की खासियत होती है जिसे पोलराइजेशन कहते हैं, यानी ये रोशनी की लहरों के उर्ताश की सिमत है। सिमत से आपका मतलब उफुकी या अमूदी ज़ाविये हैं? बिल्कुल। अब तसव्वुर करें कि दो फरीक हैं जिन्हें हम रिवायती तौर पर एलिस और बाब कहते हैं। एलिस एक खुफिया चाबी बाब तक पहुंचाना चाहती है, सही। तो वो इन फोटॉन्स को मुख्तलिफ जावियों जैसे उफकी, अमूदी या तिरछी पोलराइजेशन में तरतीब देकर भेजती है। ये जाविये डिजिटल दुनिया के 0 और 1 की नुमाइंदगी करते हैं। यानी वो रोशनी की लहरों के जावियों को एक खुफिया जुबान के तौर पर इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल। फिर बाप इन फोटॉन्स को वसूल करता है और अपने फिल्टर्स के जरिए इन्हें नापने की कोशिश करता है। फिर वो दोनों एक आम पब्लिक नेटवर्क पर बातचीत करते हैं। पब्लिक नेटवर्क पर? लेकिन इससे तो हैक होने का खतरा नहीं होगा? नहीं, क्योंकि वो कभी ये नहीं बताते कि असल डेटा क्या था। वो सिर्फ ये मिलाते हैं कि उन्होंने किन जावियों का इस्तेमाल किया। जहां उनके फिल्टर्स एक जैसे निकलते हैं, वहां से एक खुफिया चाबी तैयार हो जाती है। यार, ये तरीका-ए-कार अपनी जगह बहुत हैरत अंगेज है। लेकिन जरा ठहरें, यहाँ आकर बात बेहद दिलचस्प हो जाती है। लेकिन मेरे जहन में एक बहुत बुनियादी सवाल आ रहा है। जी पूछें, क्या उलझन है? देखिए, हम आज की डिजिटल दुनिया में रहते हैं, राइट? जी। Ctrl+C और Ctrl+V यानी कॉपी पेस्ट हमारी जिंदगी का हिस्सा है। फर्ज करें रास्ते में कोई हैकर बैठा है जिसे हम एवो कह लेते हैं। एवो? तो जब एलिस ने वो फोटॉन्स भेजे तो क्या एवो रास्ते में इन फोटॉन्स की कॉपी बनाकर नहीं रख सकती और बाद में आराम से डिकोड कर ले? तो फिर क्या होगा? हैकर तो अमूमन यही करते हैं ना। यहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स हमें एक ऐसा जवाब देती है जिसने साइंसदानों को भी हैरान कर दिया था। उसे नो क्लोनिंग थ्योरम कहा जाता है। नो क्लोनिंग यानी कॉपी नहीं बन सकती? बिल्कुल नहीं। ये थ्योरम वाज़ह करता है कि किसी भी नामालूम क्वांटम हालत की बिल्कुल हूबहू कॉपी बनाना तभी तौर पर मुमकिन नहीं है। कायनात के कानून इसकी इजाजत ही नहीं देते। वेट, वाकई? मतलब तभी तौर पर नामुमकिन है? जी। जब ईव उन फोटॉन्स की कॉपी बनाने के लिए उन्हें नापने या पढ़ने की कोशिश करेगी, तो जैसा कि आपने सिक्के की मिसाल दी थी ना, ईव का वो नापने का अमल उस घूमते हुए सिक्के पर हाथ रखने के मुतरादिफ होगा। ओह, यानी हैकर की महज चोरी करने की नियत और कोशिश ही उस डेटा की असल हालत को तबाह कर देगी। वो फोटोन अपनी सुपरपोजिशन खो देगा। आप बिल्कुल सही समझे। ईव के छेड़ने से फोटोन की पोलराइजेशन बदल जाएगी। जब वो तब्दील शुदा फोटोन बाप तक पहुंचेंगे तो उसके और एल्स के नतीजे मैच नहीं करेंगे और उनके डेटा में गलतियां आ जाएंगी। बिल्कुल, गलतियों की शरह अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये गलतियां एक सायरन की तरह काम करती हैं। एल्स और बाप को फौरन पता चल जाएगा कि रास्ते में किसी ने दखल अंदाजी की है। वाह, और वो इस कम्युनिकेशन को मनसूख कर देंगे। जी, और तब तक वो चाबी इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें बगैर किसी गलती के मुकम्मल डेटा मौसूल ना हो। इसीलिए ये नाकाबिले हैक है। कंप्यूटर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, कायनात के कवानीन को तो नहीं बदल सकता ना। ये बात वाकई जहन को दंग कर देने वाली है। रियाजी पर भरोसा करने के बजाय कायनात के बुनियादी कवानीन को सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया है। लेकिन यहाँ एक और उलझन पैदा होती है। जी बताएं। अगर ये तरीका इतना ही महफूज है तो फिर 1000 किलोमीटर का फासला तय करना इतना बड़ा चैलेंज क्यों था? आम इंटरनेट में तो हम तवील सफर के दौरान सिग्नल को बूस्ट करने के लिए एम्पलीफायर लगा देते हैं ना। बिल्कुल लगाते हैं। जैसे लंबे सफर पे कोई एनर्जी ड्रिंक पी ले, तो क्वांटम सिग्नल के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आम इंटरनेट का एम्पलीफायर बुनियादी तौर पर सिग्नल को पढ़ता है और उसकी एक ताकतवर कॉपी बनाकर आगे भेजता है। और जैसा कि मैंने अभी नो क्लोनिंग थ्योरम में बताया। ओह अच्छा, हाँ, क्वांटम सिग्नल की तो कॉपी बनाई नहीं जा सकती। बिल्कुल। ऑप्टिकल फाइबर में जब फोटोन सफर करता है तो शीशे की कसाफत की वजह से रोशनी के ज़रात बिखरने लगते हैं। सिग्नल कमजोर पड़ता है, जिसे हम डीकोहेरेंस कहते हैं। तो अगर हम एम्पलीफायर लगाएंगे तो वो फोटोन को नाप लेगा और क्वांटम हालत वहीं दबा हो जाएगी। 100% दुरुस्त। एम्पलीफायर लगाना इस घूमते सिक्के पर हाथ रखने के बराबर होगा। तो फिर
QNU Labs ने ये 1000 किलोमीटर का नामुमकिन हदफ हासिल कैसे किया? अगर सिग्नल को एम्पलीफाई भी नहीं कर सकते तो इतनी दूर मालूमात कैसे पहुंचे? इस मकाम पर ट्रस्टेड नोड्स की जिद्दत सामने आती है। QNU Labs ने इस तवील रास्ते को 50 या 100 किलोमीटर के छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया। ओके। दरमियान में ऐसे मकामात बनाए गए जिन्हें ट्रस्टेड नोड्स कहा जाता है। जब सिग्नल एक नोड तक पहुंचता है तो उसे वहां निहायत एहतियात से नापा जाता है। नापा जाता है? जी, इसमें से खुफिया की मालूमात निकाली जाती हैं और फिर उसी मालूमात के साथ बिल्कुल नए फोटॉन्स पैदा करके उन्हें अगले नोड तक रवाना कर दिया जाता है। एक मिनट, रुकिए। मेरा दिमाग यहाँ बहुत जोर से अलार्म बजा रहा है। अच्छा, क्या हुआ? आपने कहा कि दरमियानी नोड पर उस फोटॉन को नापा जा रहा है और डेटा निकाला जा रहा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि इस नोड के अंदर वो क्वांटम सिक्योरिटी खत्म हो गई? मतलब क्या वो खुफिया डेटा उस एक लम्हे के लिए आम शक्ल में जाहिर नहीं हो जाता? अगर कोई हैकर इस नोड के अंदर घुस जाए तो वो तो सब कुछ पढ़ लेगा। ये तो बहुत बड़ी खामी लग रही है मुझे। आपने बिल्कुल सही निशानदही की है और यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे हसास पहलू है। नोड के अंदर वाकई क्वांटम सिक्योरिटी का वो फिजिक्स वाला गिलाफ लम्हा भर के लिए हट जाता है। तो फिर ये महफूज कैसे हुआ? इसीलिए तो इन नोड्स को महज नोड्स नहीं बल्कि ट्रस्टेड नोड्स कहा जाता है। ये कोई सड़क के किनारे लगे आम राउटर्स नहीं होते। अच्छा, तो ये क्या होते हैं? ये इंतहाई महफूज मिलिट्री बंकर्स, जमीन दोस्त तंसीबात या सख्त तरीन सिक्योरिटी वाले डेटा सेंटर्स होते हैं। आसान अल्फाज में साइंसदानों ने क्वांटम फिजिक्स की एक रुकावट को दूर करने के लिए फिजिकल सिक्योरिटी का सहारा लिया है। अब बात समझ में आई। यानी चूंकि फोटॉन हवा में लंबा सफर नहीं कर सकता, इसलिए रास्ते में ऐसे किले बना दिए गए हैं जिन्हें फिजिकली हैक करना नामुमकिन हो। बिल्कुल, फिजिक्स के मसले को कंक्रीट की दीवारों और सख्त पहरे से हल किया गया है। लेकिन फिर भी इन नोड्स के अंदर जो हार्डवेयर लगा होता है वो भी तो काफी पेचीदा होगा ना? यकीनन, उसके लिए सिंगल फोटॉन डिटेक्टर्स दरकार होते हैं। रोशनी की आम करंट में तो अरबों फोटॉन्स होते हैं और यहाँ हमें एक एक फोटॉन को पकड़ना है। वाकई ये तो सुई ढूंढने वाला हिसाब है। और इन हसास आलात को काम करने के लिए मुतलक सिफर के करीब यानी -270 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ता है। -270 डिग्री? ये तो खला जितना ठंडा है। जी हाँ, और इसके अलावा डार्क फाइबर का इस्तेमाल होता है, यानी वो केबल्स जिन पर आम इंटरनेट नहीं चल रहा होता। QNU Labs का कमाल ये है कि उन्होंने ये तमाम पेचीदा आलात मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर भारत में ही बनाए, वो भी 2 साल के मुख्तसर अरसे में। वाकई ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। अच्छा, अब जरा लेबोरेटरी से निकल कर ना रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक आम इंसान की जिंदगी, मईशत और मुल्की दिफा के लिए इसकी क्या अमली अहमियत है? देखें, इसका सबसे पहला इतलाक तो दिफा और कौमी सलामती पर होता है। हाँ। आजकल हैकर्स एक नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे स्टोर नाउ डिक्रिप्ट लेटर कहते हैं। स्टोर नाउ डिक्रिप्ट लेटर? जी। यानी आज चोरी करो और बाद में खोलो? जी हाँ, दुश्मन ममालिक आज का इंक्रिप्टेड डेटा चोरी करके स्टोर कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब क्वांटम कंप्यूटर्स बने और वो इस पुराने डेटा को डीकोड कर सके। ओ, ये तो वाकई खौफनाक है। मतलब हमारा आज का महफूज डेटा कल खतरे में पड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम आज ही अपनी दिफाई कम्युनिकेशन QKD पर मुंतकिल कर दें तो वो डेटा मुस्तकबिल में भी 100% महफूज रहेगा, क्योंकि इसकी बुनियाद क्वांटम फिजिक्स पर है। और अगर हम माइशियत की बात करें तो रिजर्व बैंक और स्टॉक एक्सचेंज में तो रोजाना खरबों की ट्रांजैक्शंस होती हैं। मालियाती सिस्टम्स का हैक होना तो मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता है। इसीलिए मालियाती इदारे इस दौड़ में सबसे आगे हैं। ये नेटवर्क बैंकिंग को तहफ़्फ़ुज़ की ऐसी तय फराहम करेगा जिसे मुस्तकबिल की कोई टेक्नोलॉजी नहीं तोड़ सकेगी। इसके अलावा सेहत का डेटा, आधार कार्ड वगैरह भी इसी तरह महफूज होंगे। ये सब तो मुस्तकबिल का नक्शा हो गया, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आलमी सतह पर हम कहाँ खड़े हैं? अमेरिका और चीन जैसे ममालिक क्या कर रहे हैं? आलमी सतह पर अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें तो मुसाबकत बहुत सख्त है। चीन ने इस मैदान में सबसे पहले बाजी मारी और उनके पास 4600 किलोमीटर तवील नेटवर्क मौजूद है। 4600 किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा मैशिस नामी सैटेलाइट पर मबनी है। सैटेलाइट का इस्तेमाल कमाल तो है, लेकिन उसकी रफ्तार कम होती है और वो मौसम की खराबी का शिकार हो सकता है। अच्छा,
تو یعنی چین نے سیٹلائٹ کا آسان راستہ چنا اور بھارت نے زمینی فائبر کا مشکل مگر زیادہ تیز اور مسلسل کارآمد راستہ اپنایا ہے۔ اور جہاں تک یورپ اور امریکہ کی بات ہے تو ان کے کئی پروجیکٹس جیسے یورو QCI ابھی تجرباتی مراحل میں ہیں۔ واہ! تو بھارت کا یہ فائبر پر مبنی زمینی نیٹ ورک اسے دنیا کے صف اول کے ممالک میں لا کھڑا کرتا ہے۔ بالکل، اور اب اس نیٹ ورک کو 2000 کلومیٹر تک پھیلانے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ نیشنل کوانٹم مشن کی ایک زبردست کامیابی ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ کس طرح پرانے ریاضی پر انحصار کرنے کے بجائے روشنی کے ذرات اور فزکس کے قوانین کا استعمال کر کے ایک ناقابل ہیک نیٹ ورک بنایا گیا ہے۔ جی، QNU لیبس نے واقعی ناممکن کو ممکن بنایا ہے اور مستقبل کے محفوظ کوانٹم انٹرنیٹ کی بنیاد رکھ دی ہے۔ یہ کامیابی واقعی سائنسی ضمانت بن چکی ہے، لیکن بالکل آخر میں ایک ایسا نیا اور چونکا دینے والا سوال ذہن میں ابھرتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ ہم نے بات کی کہ کیو ڈے پر سب کچھ ہیک ہو جائے گا، لیکن ذرا اس کے بالکل الٹ منظرنامے کا تصور کریں۔ اگر مستقبل میں یہ کوانٹم انٹرنیٹ دنیا کے ہر کونے میں پھیل جائے اور ہر قسم کا رابطہ 100% ناقابل ہیک ہو جائے، تو اس دنیا میں جہاں ڈیجیٹل جاسوسی اور ڈیٹا چوری کرنا طبعی طور پر ناممکن ہو جائے گا، وہاں عالمی سیاست اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا رازوں کے مکمل طور پر محفوظ ہو جانے سے دنیا کے طاقت کے توازن میں کوئی حیرت انگیز تبدیلی آئے گی؟ کیا جاسوسی کے ناممکن ہونے سے جنگیں کم ہوں گی؟ یا یہ مکمل خاموشی دنیا کو ایک نئے اور زیادہ خطرناک خوف میں مبتلا کر دے گی؟ یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔